Good morning. Yan. Sitio Labo. Going to Bitogen. Yan. Ang hirap ng daan, guys. Yan. Ayan. Ayan, ayan, ayan. Ayan. Ayan, guys. Oh. Ayan, guys. Ayan, ayan, guys. Wow. Ayan, guys. Ayan, guys. My farm. Ayan. And go with my farm. Ayan. 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 Nahihirapan yung motor ko, guys. Ayan na, guys. Nahihirapan talaga. Ay, kaya, guys. Oh. Ayan na. Labo. Ayan ang daan. Papuntang Labo. Shortcut going to Bitogen. Ayan. Medyo mahihirap. Yes. Good morning. How guys? Ganap for today. Attend tayo ng seminar. Pero walking. Yan. Ang hirap ang daan. Yan. Pinapawisan na si guys nyo. Ay, nako. Ay. Ayan. Ayan siya, guys. 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 Ayan ang motor natin, guys. Ayan. Mahirap. Mahirap. You guys. Ayan. Ayan, guys. Hala, Bira. Hala guys. Birada. Hala. Ayun na siya. Ay, hike tayo, guys. Doon naman tayo sasakay sa okay na daan. Yan. Alam nyo, guys, maayos itong daanan namin kapag wag ko nang ituloy. Maayos itong daanan kapag oras na o panahon ng wag na. Yes. Ton, Diyos Eratoro. Doon na lang sa taas, guys. Oy, na. Oh my gosh. Hindi tayo dadaan dito maya, guys. Hirap. Ton. Ayan. Hala. Ayan.
Hindi talaga madaanan ng motor, guys. Sirang-sira na, guys. Yan. Ayan, guys. Sige. Kayot pa more. Sige. Sige, sige. Yan na. Ayan. Yan, guys. Diba ang hirap? Sitio Lebo. From Alalay to Sitio Lebo. Yan. Ay. 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 Ay, naka. Ang hirap. Ang hirap mag-trail. Ayan. Ayan. Gihangak mang silula nyo, guys. Ayan. Ayan. Banto ng area ko, guys. Ayan. Walang tanim yung wala na taniman at wala na linisan yung area ko, guys. Ayan. 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 Ayan, ayan. Ayan, oh. Oh my gosh. Ayan. Yung mukha ng motor namin, guys. Ayan. Ikaw naman yung motor. Guys. Ayan. Hiking. Hiking for today. Ayan. Ayan na. Yan na naman siya, guys. Allah. 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 Ayan. Trail. Trail, trail. Agoy, naputikan. Wala na. Wala na. Wala na si guys. Ayan. Hey. Oh. Ayan. Manda maguton de. Sigot. Sa kabila tayo, ha? Nahirapan ang motor. Ton, coba ko karatar dyan. Ton.
Ayan. My driver. Nahirapan yung driver ko, guys. Whew. Whew. Ayan. Ayan, guys. Ayan. Sentro na tayo ng Labo, guys. Ay, ay nako. Ay, nako, guys. Ay, nako, guys. Ayan. Ayan. Ayan, guys. Ayan. Hirap. Ayan. 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 Ayan, guys. Diba? Ang ganda ng view. Matatanaw mo lahat yung mga bukid dito ka sa taas. Ayan. Whew. Ayan ako. Go na. Ayan. Sasakay na ako, guys. Okay na, medyo yung daan. Pero, ayan. Ay, sasakay tayo, guys. Stop muna. Okay. Bye, guys. Ayan. Yan ang driver ko. Ayan. Bawa naman yung driver ko. Pinapawisan, guys.